Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abalmake Malik le secret. Et les génies donc sur le plateau, sur le nouveau plateau, donc plateau bele bade ngayabi. Inafo awa kalama donc toi mon antanu be subhanahu wa ta'ala ye sanglo kondana donc andu kolo kondana de ani oni nyogonche donc ambe anga fanu fene ambo fene fo donc je fam bere jele fe nala ka je bon ngote koni yame inyona gongon durlate akoro de ka fo ki semfla ku be duguma de donc okoro ka fo ambe fanu barkata nyame ka fi nyona kuma kelate cela veut dire que la même bagade be donc il a ala gambe donc sababa uma ka kuna foni di ka soro ka teme kuna foni mu nabe an lambe baw abu concerné parce que anga kibaro be to tununa donc nan na ifuga nga sika yere kuna foni me benyesi an yere ma ka lambe baw la donné ora donc ka soro ka teme okoro ka fo d'abord les secrets do ko kate soro téléphone na nya fo ngo emploi de temps go berena ne soro téléphone na me soro donc whatsapp ka donc ni ba fait ka ne soro précisément et bien Mali heure la jẹ midi no sera ka damna midi la fo 17h fo Mali 17h ni ne wele appel direct ira ben soro directement ni ala ka jẹ hal ni man soro me se gi rappel yoroni be ni ala sona ba inshallah donc whatsapp vocali wakati kadi iye na ikiga vocali bla ma shiti ga vocali la me am vocali sécurisé nan tla liga kuma na drama am vocali supprimer de donc na bla ni na ye fole ke mako mimbira ba bla nan nana ba dele ka kuma ife na la ka jeng o mana ke ero eri midi kotora quoi donc hale appel er kotara ne fait mais ibisi gan soro no yara mun konna na o de fote flani ni mo ba na donc directement quoi na la sona ba shira donc kuna foni ka nyesanga produit mo ko de ka nyesanga furauma fura mun be na an yara budla mun be entré kono sisa aya fo fon fe na ya labo ambo fene fo fanu ye donc ka soro ka teme diaso muye muso utaye muso ko ka be ka nege do di olu yara ma do ko ne ma kala era ko li dabla folo parce que ko nale chekle kle bla kama chekoke aniti lafia fio et puis comme la kale dama de ga dia mon soro tiara ka be ko de soro da sa donc dia so o bien déjà et fentama bambulo ya o ko kurai ani mun fo muso we kura wera fena nyo dla sisa mba fo mango kanga so c'est-à-dire ni allez utiliser ni rapport kerin chey ni kanga ma ke fiew i kan wole téléphone na orsiga ke c'est-à-dire kanga yere de be dima o de kama nya to da ngo kanga so donc adaga gele doni me bashitara ni mu mo bara ni contacter ou ke a nyobugu nyowta ka munye on a fait na la ka jeng donc 77 39 39 02 donc programme de folie flani awé la me baga jakulu bela jene donc les génies bamanango mo do ne tourner mi ko ni odi ki ke do mala fili de okma bismillah en sigila bi mardi le 22 mars 2022 soni amena do sungolo konnana donc nga foli be fanuye fu sigero la nyingal folo mi be odi kafo chero ko ani muso do fiancé le nyoma akanga muso mi fu nga ya jetem ne ga fo muso yi kamalen tigala le kamalen re chamantige boy garsige soro ako kale tay garsige yi ale dun tate ale dun dangane ale no ka fa be kamalen chamantige yalma le ga nyingali mi muso be se ga don to godi ay konota chemi fe aka chewla abso go don to godi c'est vrai ba sita la kambe donc sababa ma amade jota ko dora nga te dugu bla kumbo okora ka fo muso be konota wati do de konona na muso te konota wati be nim filibe muso la kawka abe al tela kaw yere chama ga donc ambo yoron détail de kateme ale kosa na do ene wele téléphone na kona rapport ken che gale ga ji ga bebe segide c'est-à-dire ni che bona la waji ka te to ale ga voisin kondana ka bebe boni donc ale sun kam le do muna oye en tant que nobi bon est-ce que ale be konota wa o de ba kungulo la donc ka kuma la sura doron kuma nyesina o rema o de kama amna détail di donc la waji aka to voisin kono o tato muso be konota amata kono kosobe o tato muso be konota quoi donc ni halni la waji be bora o ti muso bal donc ka konota donc ka kuma la sura doron muso be konota donde la domuyi aka konota donye na be fo uluma kaka jour danger ya famia donc muso be se ka don
a ye kɔnɔ ta cɛ kelen min fɛ hali ni cɛ tan de b'a bolo mun ye muso jugujugu ye hali ni cɛ tan de b'a bolo n'a bɛ ka rapport kɛ n'u bɛɛ ye mais a ye kɔnɔ ta cɛ kelen min fɛ a bɛ se k'o dɔn o tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye o bɛ dɔn cogo di mun ye rapport kɛ n'a ye a ka jour danger kɔnɔna na kɔnɔ ye o tigi de ta ye parce que kɔnɔ na waati de b'a la na waati in kɔnɔna na i ye rapport kɛ ni cɛ mun ye o de ta ye donc kɔnɔ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ misaliyara sisan ni an bɛna calcul fila di cɛ caman k'o faamuya quoi ni muso donna ladara bi i bɛ bigi ta i b'a sɛbɛn i y'a faamuya n'i y'a sɛbɛn bi o tile 13 don ka taa o tile 13nan don na fo ka taa se o semaine banni ma o de ye muso ka jour danger kɔnɔna ye dɔw b'a fɔ k'u bɛ don kelen préciser mais anw t'o préciser parce que a bɛ se ka jigin i n'a fɔ a bɛ se ka yɛlɛ donc tile 13nan don jour danger in bɛ daminɛ fo ka taa se o dɔgɔkun in dafali ma a daminɛna don min na dɛ fo ka t'o don ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ se c'est à dire tile 13nan don bɛ don mun di e ma fo ka t'o ɲɔgɔnna don wɛrɛ fɛnɛ se o de y'a ka danger ye donc ni e bɛ den ɲini na i b'a rapport kɛ o kɔnɔna na i bɛ se ka den sɔrɔ muso fɛ donc n'i tɛ den ɲini na i b'i yɛrɛ kɔlɔsi o kɔnɔna na muso bɛ se ka kɔnɔ ta o kɔnɔ parce que i b'i yɛrɛ kɔlɔsi o la a kana na kɔnɔ ta donc cɛ mun sera muso ma o waati in kɔnɔna na n'a sɔrɔ muso ka calcul ka ɲi o tigi de ta ye kɔnɔ ye mun tɛ se ka sɔsɔ fiyewu parce que a sera ma waati kɔnɔ waati mun ye donc a ka den sɔrɔ waati kɔnɔna ye i y'a faamuya voilà donc muso bɛ se ka kɔnɔ ta hasardement mun n'o o bɛ se ka kɛ bala ka kɔnɔ ta ye k'a sɔrɔ mun t'a ka jour danger ye o fana bɛ kɛ mais o bɛ kɛ o mais c'est très très rare c'est à dire o ka dɔgɔn mais o bɛ kɛ o kɔrɔ ye di muso dɔ bɛ sisan npogotigini dɔ bɛ sisan u b'a fɔ a ɲɛna ko an taara résultat lajɛ dɛ i tɔgɔ yera Bagira donc tellement k'a bɛ joie a bɛ content ka se yɔrɔ dɔ la wolonugu in composé len bɛ cogoya min na ni nisɔndiya hakɛ dɔ bɛ yen n'o y'i sɔrɔ a bɛ dayɛlɛ a yɛrɛ ma a bɛ dayɛlɛ k'a sɔrɔ a don tɛ donc o dayɛlɛli e tora o hora ka k'i tora ka taa jɔngi dɔ poro karaba o fana commencera ka tɛmɛ ni kow ye k'a sɔrɔ e joilen ba dɔn i k'a dɔn k'a fɔ i ka wolonugu in dayɛlɛ dɛ nisɔndiya kojugu b'a dayɛlɛ quoi donc nisɔndiya kojugu mun n'e taara o kun cɛ ni cɛko yɛrɛ fana pour que k'i nisɔn tɔ ja wa i ye kɔnɔ ta donc ka kuma lasurunya nisɔndiya kojugu bɛ se ka wolonugu dayɛlɛ k'a sɔrɔ a don tɛ i y'a faamuya dusukasi kojugu o fana bɛ se ka a dayɛlɛ k'a sɔrɔ donc a don tɛ donc n'a dayɛlɛla n'o bɛnna ni i ka cɛko waati ye i bɛ se ka kɔnɔ ta bɔ fo ma balaka dayɛlɛli ani balaka kɔnɔtali mais o man ca a ra quoi donc olu man ca a ra c'est rare quoi i y'a faamuya mais mun bɛ n'a jɛlen bɛ n'a ti wuli o ye jour danger in kɔnɔna ye c'est à dire mun composé len bɛ ni muso yɛrɛ ka calcul normal ye an filɛ k'o de fɔ donc cɛ mun sera ma o waati in kɔnɔna na a bɛ se k'a fɔ k'o ta ye den ye parce que o de sera ma a den sɔrɔ waati les jeunes donc o compliqué len tɛ o la ni muso y'a fɔ n'a y'a fɔli ni calcul ye a bɛ kɛ cɛntigi de ye dɛ bon ni cɛ ko sisan ko e tɛ i fana bɛ taa calcul de lajɛ ni calcul bɛnna nin ma i do de dɛ i do voilà ni calcul ma bɛn nin ma i tɛ fɛnɛ donc a kɔrɔ ye nin de n'ala ka ɲɛ donc an b'a fɔ an tɛ balimakɛ ye o tuma a ka calcul kɛ n'a bɛnna nin ma a ta ye den ye n'a ma bɛn nin ma a ta tɛ hali n'a ka di a ka taa test ADN wa jumɛn a ka t'o kɛ an bɛ mun fɔ a ye o de don dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ye ko k'a ta tɛ n'a y'a fɔ a ye k'a ta don an ka calcul la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ye ko k'a ta don n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes a jaabi de ye nin ye awɔ. d'accord les sɛgɛdi yan'an ka taa ɲininkali filanan na dɔ bɛna ɲininkali dɔ don ko in kɔnɔ dɔ b'a fɔ e kan ka mɔgɔ min furu mun furulen ŋaniya b'i kɔnɔ déjà e yɛrɛ danganiya sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ cɛ caman de fréquenter est ce que ça vaut le coup i ka continuer n'o relation ye bilen wa e bɛ mun fɔ o yɔrɔ la. bon o yɔrɔ la kanu ye fɛn mun ye kanu ka gɛlɛn c'est à dire n'i ye mɔgɔ kanu fɛn gɛlɛmanba de don ka sin ka fara tigi la o tɛ fɛn nɔgɔma ye o de kama i bɛ taa cɛ sɔrɔ yen a faw murutilen don a bolo muso dɔ furuli la mais a bɛ k'u négocier walima n'u bɛna ɲini ka bila ɲɔgɔn na a baw bɛ ten a kɔrɔw bɛ ten a dɔgɔw bɛ ten donc dɔ wɛrɛ foyi t'a kɛ fo kanu parce que kanu filɛ nin ye ni kanu kuma fɔra i ye cogo o cogo n'i ma deli ka kanu kɛ walima i ma deli ka jarabi ou bien i dusukun ma deli ka tiɲɛ mɔgɔ dɔ ka ko ra i tɛ se ka kanu ko i tɛ se k'a faamuya hadamaden ka kanuya ko i tɛ se k'o faamuya donc kanuya ko mɔgɔ nin na i bɛ taa muso sɔrɔ cɛ bolo a b'a bolo yɛrɛ de a ma k'a bolo fɔlɔ dɛ a b'a bolo a b'a dɔn k'a muso ye jɛnɛkɛla ye a b'a kamalenw dɔn fɛ dɛ wala ne yɛrɛ b'o cɛ dɔn n b'a dɔn halisa a muso b'a bolo
a b'a dɔn k'ale muso in kamalentigɛra de don kuma dɔ la a b'a kamalen dɔn yɛrɛ mais kanu de don quoi yala muso y'a dusukun contaminer cogoya dɔ la ka ko in dabila a ni tɛ se k'a kɛ quoi donc ka kuma da surunya dɔrɔn i ka kuma ka jaabi di a bɛ kɛ mais a bɛ kɛ ni mun ye kanu de don ala k'an kisi a ma kanu ko juguyaba de don ala k'an kisi n'a ye cɛ ni sɔrɔ a bɛ nin ko in dɔn dɛ o bɛɛ la a bɛ ka essayer ka solution i b'a ye a bɛ k'anw ɲininka sisan a bɛ ka essayer ka solution ɲini ko in na pour que a bɛ se ka réparer solution t'a la n'i ye nin kɛ direct mɔgɔ dɔ ye ko jɛyara o nin ye malangolo de ye i b'a furu mun na i ka sira minɛ dɔrɔn ale y'a ka sira ta ka ban i ka sira ta dɔrɔn i k'a to yen a banna mais n'i y'a ye halisa i bɛ ka solution ɲini ko mun cɛnni kɔrɔ don walima ko mun tɛ ko ɲuman ye kanu de b'o kɛ quoi c'est à dire a ni contaminer don muso ka kanu fɛ quoi donc kanu kuma foyi tɛ se ka o fɔ c'est à dire kanu fura tɛ yen quoi k'a fɔ k'an bɛna fura dɔ d'a ma ou bien an bɛna stratégie dɔ d'a ma o de la koronaw ko docteur ma fura sɔrɔ fɛn mun na o ye kanu de c'est à dire n'ale kɔni y'i ta ka ban fo n'ala yɛrɛ ɲɛn'i ma sa sinon yɔrɔ o yɔrɔ ka d'a ye a bɛ taa n'i ye donc kanu de filɛ ka nin las'a ma an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲuman bɔ ko in na an ɲɛ b'o de la d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali mun fana bɛ yen nɔ cɛ dɔ ko k'a bɛ fɛ ka muso dɔ furu a ye muso ye min diyara ye a ko a bɛ fɛ ka furu nka cɛ na muso in ko k'ale bɛ ɲugu cɛ in na de cɛ ko k'o kuma in y'ale tɔɔrɔ dɛ ale yɛrɛ y'a jigin n'ale kɔnɔ ka baara jugu kɛ muso in na est ce que le secret a b'o kun bɔ wa an balimakɛ in bilasira baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma k'an ma de jo tɛ ko dɔ la nka a tɛ dugubila kun bɔ k'an balimacɛ dɔ b'a fɛ ka muso dɔ furu mais dennin k'a ko k'ale bɛ ne bɛ ɲugu e la o donc o y'ale tɔɔrɔ dɛ donc k'a bɛ fɛ ka sira jugu minɛ n'a ye dɛ c'est à dire ka duguma siraw minɛ n'a ye ka ko d'a kan ka n'a ye cɛ ye f'a ka boli k'i dogo donc o de b'ale kɔnɔ ko in na c'est à dire ko a b'an ka hakilila ɲini donc kuma la surunya dɔrɔn an b'a fɔ ko cɛ ni muso tɛ kelen ye muso bɛ kuma k'a sɔrɔ a ma kuma contrôle kuma bɛna muso ma dɔrɔn a b'a fɔ donc ni k'i bɛ baara kɛ n'o ye i bɛ se ka don fili la n'i b'a fɛ k'o dɔn i b'i ba lajɛ quoi i yɛrɛ ba i b'o lajɛ quoi so kɔnɔ e yɛrɛ woloba mun n'o y'i wolo kuma dɔ a bɛ kuma dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ den k'a fɔ a mɔgɔ tɛ nin fɔ sa mɔgɔ bɛ nin fɔ cogo di a b'a fɔ e ko tɛ a bɛ tila k'a to i taara voilà donc o ye musokɔrɔba ye mun ye e wolo kuma tɛ denmisɛnnin ma mun bɛ kɛrɛ kɔnɔ donc ka kuma lasurunya muso min b'i bolo furu kɔnɔ ou bien i bɛ fɛ ka mun furu a bɛ fɛn min fɔ kana sin ka baara kɛ ni a bɛɛ ye muso ni cɛ tɛ kelen ye n'i ye cɛ jɔ 100 o 100 90 bɛ kuma contrôle fɔlɔ de ka sɔrɔ k'a fɔ ka kuma jate minɛ ka sɔrɔ k'a fɔ muso ni kuma nana ma dɔrɔn a b'a fɔ donc ne k'i bɛ baara kɛ ni o ye i bɛ se ka don fili kɔnɔna na donc ni pour que i k'o faamuya ni i ba in lajɛ dɔrɔn a bɛ k'i fɛ voilà a bɛ ten de e ba ka kɔrɔ o ye e ba de fɛnɛ ye o m'o bali ka kuma dɔw fɔ mun tɛ kuma tilenlen fɛ e yɛrɛ b'a latilen e bɛ taa bi dɔ denmuso ka mun na o bɛɛ de ye muso ye voilà donc a bɛ ten donc a kuma la surunya dɔrɔn ni muso ko cɛ ma sisan ne bɛ ɲugu i la a bɛ kɔrɔ caman de di a bɛ kɔrɔ camanba di an b'o fɔ a ye a dɔ la a bɛna a dɔn k'a fɔ ale ta ye mun ye kɔrɔ ninnu fɛnɛ na donc kɔrɔ fɔlɔ ne bɛ ɲugu e la o bɛ se ka kɔrɔ mun di ne ka diinɛ o ye silamɛya diinɛ de ye donc anw ye karamɔgɔdenw ye walima anw ye silamɛmɔgɔw ye bon e dun kafiriya in de ka di i ye kuma bɛɛ fini nɔgɔlen kafiriya finiw ni kafiriya kasaw minnu bɛ yen n'u ka baaraw ɲɛsinnen bɛ kafiriya baaraw ni fɛnw ma o kafiriya kasaw bɛ yen ni gɛrɛ la i b'a kasa gɛlɛnninw ni a fini nɔgɔlenw y'ura quoi i y'a faamuya donc e dun o ka di e ye o kafiriya baara ninnu ka di e ye ne dun ye diinɛmɔgɔ de ye jɛlenya kow ni propre kow de dun ka di ne ye donc k'a sɔrɔ o kafiriya baaraw ni o fini nɔgɔlen dɔw ni o nɔfɛ taamaw ninnu ka di e ye donc ne ko k'i bɛ ne furu muso b'a ye vraiment ale ka jɛya a n'a ka silamɛya ye fɛn jɛlen de ale ko o jɛlenya in ka n'o ne ka nɔgɔlen don ɲɔgɔn na a b'a fɔ k'a bɛ ɲugu i la ani bɛ ɲugu i yɛrɛ farisogo jɔlen la o tɛ kelen ye i y'a faamuya o ye kelen ye donc filanan o ye ne bɛ ɲugu e la o bɛ se ka kɛ famille ye c'est à dire e ka famille ye fantan famille de ye aw ma jiginnen don a bɛ soni dɔ kɔnɔ ye ten hali ni mɔgɔ ma dɔw fɛ yen mɔgɔ b'a dɔn cogoya t'aw bolo aw yɛrɛ ka kow sigi cogo na aw ka siyɔrɔw cogoyaw kama donc dugu kɔnɔna na nin dun ye grand famille batigi de don donc ale kan b'u da donc olu kilasiw b'u la quoi parce que nafolo bɛ mɔgɔ saniya de si nafolo bɛ mɔgɔ ko a bɛ saniya fɛnɛ parce que a bɛ consécration dɔ da i ka saniya bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na quoi donc sisan ale b'a ye k'a fɔ o garadi mun b'ale la
k'a fɔ k'e k'ale ta ka bɔ o lahala in kɔnɔ ka n'ale don i ka vie nɔgɔlennin kɔnɔna na i ka fantanya n'i ka majigini k'ale ta sanfɛ ka n'ale jigin duguma a b'a fɔ k'ale bɛ ɲugu e la voilà min ɲugu i la o ni i farisogo ɲuguna o n'o fana tɛ kelen ye a b'o de yira donc n'i ye jate bɔ i yɛrɛ kan a n'a ka famille ni e yɛrɛ kan n'a sɔrɔ an ka o kuma in ye tiɲɛ i bɛ sin k'o dɔn ten donc ani i farisogo o tɛ kelen ye voilà o ye dɔ ye dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o ye i tɔgɔla kuma ye c'est à dire mɔgɔ kasa bɛ bɔ mɔgɔ tɔgɔ bɛ mɔgɔ kasa bɔ k'a sɔrɔ a tigi parfum kasa a ka di dɛ mais i b'a sɔrɔ a tɔgɔ kasa jugu de b'a nɔfɛ a tɔgɔ ye tɔgɔ juguba f'a kasa bɛ bɔ n'i y'a kuma lamɛn f'i t'a fɛ k'a lamɛn bilen donc fo mɔgɔ bɛ ɲugu a na mais ni gɛrɛla a tigi farisogo la a parfum kasa ka di kojugu donc farisogo ni tɔgɔ olu tɛ kelen ye quoi o kɔrɔ ye k'a fɔ i tɔgɔ jugu k'i ye gosilikɛla de ye ani karisa jɛra o san na a y'o ka nafolo bɛɛ tiɲɛ karisa kɔni karisa filɛ problème filɛ karisa dara ale de nɔ don dɛ c'est à dire kalabanciya kow ni bandiya kow ni kurutukuratu kow ni manamana kow o kɛ bɛ ka e tɔgɔ fa i kɔfɛ fo i b'a fɛ ka muso mun furu fo tɔgɔ donn'o na f'a tulo donna na k'a sɔrɔ o ye muso ye mun bɛ kɔlɔsili kɛ a ka danbe n'a ka hɔrɔnya n'a ka fɛnw na ka tila k'a ye k'a fɔ k'ale ni o cɛ in ka jɛ a b'a fɔ ko vraiment ale bɛ ɲugu i la voilà ani i farisogo ɲuguna o tɛ kelen ye i y'a faamuya donc ne bɛ ɲugu i la a bɛ se ka nin kɔrɔ fana di i y'a faamuya kɔrɔ wɛrɛ fana bɛ a bɛ se k'o fana di ne bɛ ɲugu i la o bɛ se ka na ni i yɛrɛ farisogo ta ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na voilà i tɛ ko tuma caman na ɲi ninnu bɛɛ kɛmɛ nɛrɛmugulamaw ye donc i kɛmɛ ka baara de diya i ye kojugu baara ka di bɛɛ mais hali tɛ temps di i yɛrɛ ma ka to k'i yɛrɛ arranger ka to ka filɛli yɔrɔnin dɔ di i yɛrɛ ma mɔgɔw ye quoi donc y'o bɛɛ bɔ ko la hali ni wari b'i kun sa mais e y'o bɛɛ bɔ ko la k'o kɛ bolokɔfɛ fɛn ye tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ e procurelen tɛ c'est à dire ɲiw nɛrɛmugulama don finiw tɛ changer ka ɲɛ samaraw tɛ falen donc i yɛrɛ ye cogo tɛ nisɔndiya di mɔgɔ ma quoi hali ni wari b'i kunna quoi donc o ye ɲuguna dɔ ye donc ale y'a miiri n'o de ye ne bɛ ɲugu i la o bɛna fɔ laban de la donc o fana ye ɲuguna dɔ de ye muso bɛ se ka mun fɔ cɛ ma mais o bɛna fɔ ko in laban kɔnɔna na donc ne bɛ ɲugu i la a bɛna ni nin sansi bɛɛ k'a sɔrɔ farisogo ɲuguna ko tɛ i y'a faamuya voilà donc ani hali dabali jugukɛ o b'a kɛ muso cɛ dɔ bɛ sisan i b'a sɔrɔ dugulamɔgɔw b'a dɔn ni dabali jugukɛra de bɛɛ b'a dɔn de ko karisa kɔni karisa denkɛ kɔni dabali jugu kɛra dɛ a ye ani marifa mugu ni kiiritikara bɛ ɲɔgɔn na donc e ko k'e bɛ muso dɔ furu o mɛn e nɔfɛ a b'a fɔ k'ale bɛ ɲugu i la donc parce que ka sira in ye sira nɔgɔlen de ye donc mun bɛ kɛ ɲuguna ko ye mais ani farisogo tɛ kelen quoi donc an ka kuma lasurunya dɔrɔn ne bɛ ɲugu i la a tɛ i farisogo kibaruya dama di nka a bɛ kibaruya caman de di cɛ ka hakili bila o nɔfɛ a yɛrɛ k'a lajɛ ko ninnu na a kan ka teliya ka kɛ jumɛn ye ninnu la kelen na o la a tun b'a fɛ ka ŋaniya mun ta ka muso sɛgɛrɛ a bɛ n'o bila n'a yɛrɛ ye k'a fɔ tiɲɛ na a ye nin mun fɔ nin bɛ ne la dɛ o la o ye tiɲɛ nalen i ma i yɛrɛ b'a dɔn nin fɔra tiɲɛ kan quoi donc i tɛna den ni kɛlɛ bilen o la ni e b'a fɛ k'a sɔrɔ i b'o ko in falen dɔrɔn a banna i yɛrɛ ko mun ye tiɲɛ ye i b'o falen o contraire la dɔrɔn a bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ kalo 2-3 kɔnɔna na n'a seginna k'i ye tuguni maɲi a bɛ ka changer donc a bɛ se ka temps wɛrɛ d'i ma tuguni n y'o de fɔ n ko muso ka kuma tɛ kuma turulen ye quoi k'a fɔ ko n'i ye nin fɔ o y'a bannen ye dɔ wɛrɛ tɛ fɔ bilen muso fɛ yen o tɛ yen muso bɛ kuma sisan a bɛ dɔ fɔ sisan a sini a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ sinikɛnɛ a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ c'est à dire kuma turulen t'ale fɛ yen quoi parce que a tɛ kuma contrôle k'a fɔ donc i kana muso minɛ a ka kumaw fɔta ma parce que u turulen tɛ a y'u fɔ k'a sɔrɔ donc a m'u contrôle quoi n'i ye misaliya ta i yɛrɛ balimamusow ni i baw la so kɔnɔ donc wali balimamusow ni wali baw i bɛ se olu minɛ cogo la n'Ala ka jɛ inchallah parce que u bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye o de la Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na ko muso ni cɛ tɛ kɛ kelen ye dɛ surantu zikuru Ala y'o fɔ masiri suranna Ala ko mɔgɔ min bɛ wolo masiri kɔnɔ n'a bɛ lamɔ masiri kɔnɔna na yalima o ni maa bɛ kɛ kelen ye cogo di mun bɛ wolo kɛlɛ kɔnɔna na a bɛ lamɔ kɛlɛ kɔnɔna na o tɛ kɛ kelen donc Ala ye fana y'o fɔ donc n'i ye nin kumakan ninnu faamuya ka ban i bɛ lafiya musow ka ko la n'Ala ka jɛ ye mon frère k'a ka bolo da dusu kan a ka sabali a ka taa fɛ ni muso kelen bɛ tila ka t'i sigi a kun furu la k'a denw yɛrɛ fana wolo a ye k'a sɔrɔ hakili bɔra kuma in kɔ a mɛnna n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord donc o b'a yira Ala bɛ fɛ k'a fɔ ko cɛw an fana man kan masiriya ou bien cogo di de non Ala bɛ fɛ k'a fɔ cɛ ye baarakɛla de baarakɛla voilà n'a fɔra kɛlɛ
muru ta dama tɛ ay muru ñoo faamuya voilà cɛ ye baarakɛla de ye ka bɔrɔ nati fɔlɔ après ka sɔrɔ ka i pari parce que ala y'o fana fɔ voilà ala ko cɛ ka pari yɛrɛ parce que ala ko ni nafolo sɔrɔla ko i kana ɲinɛ i yɛrɛ niyɔrɔ kɔ c'est à dire surtout Israël kɔnɔna na sufɛ taama sura na ala b'a f'i ye ko i kana i tɛgɛ tigɛ gangala ye c'est à dire k'i tɛgɛ kɛ foyi tɛ sɔrɔ e la ko i kan'o kɛ dɛ voilà k'o man ɲi ko i ka nin tɛgɛ fɛnɛ kɛ jɛnsɛnni yɛrɛ la c'est à dire k'i ka nin tɛgɛ labila mun b'e bolo k'a bɛɛ di ko ala bɛ ala ko ayi k'i kan'o kɛ dɛ ko k'i ka dɔ di ko a tilala ka kun da kan quoi ko n'i y'o kɛ ko n'i ma farati k'i bɛ kɛ mɔgɔ jalakilen ye dɛ donc a tilala k'a f'i ye tuguni ko aw yɛrɛ niyɔrɔ k'a kana ɲinɛ o kɔ quoi donc a kana ɲinɛ aw niyɔrɔ kɔ n'i ye sɔrɔ kɛ k'i kana ɲinɛ i niyɔrɔ kɔ donc i niyɔrɔ o ye i bɛ duloki ɲuman mun kala k'a don o b'a la i bɛ samara ɲuman mun kala k'a don o b'a la i bɛ muso ɲuman in a bobara falen don a nugulen don a bobara cɛ ka ɲi a ka maga n b'o ta pour que n ka damu caman sɔrɔ o b'a la o ye niyɔrɔ dɔ de ye ala min balo o la quoi donc o bɛɛ ye mɔgɔ ka niyɔrɔ ye mais ninnu bɛɛ bɛna baara de kɔfɛ très généralement ka caya quoi bon muso hali ni baara tɛ yen ale ta b'a bolo déjà bon cɛ e bɛ baara de kɛ fɔlɔ ninnu min sɔrɔ ka na o différence de bɛ dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ d'accord o faamuna le sɛgɛrɛ ɲininkali sabanan min bɛ yen cɛ de ko tuguni k'a bɛ fɛ ka muso furu nka ale bɛ fɛ ka muso min furu muso min tɛ kulonkɛkɛla ye yalima ale bɛ se ka taamasiyɛn jumɛn ni jumɛn don ale bɛ se k'o muso genre dɔn cogo di ka sɔrɔ k'o furu k'a dɔn ni muso in tɛ kulonkɛkɛla o dɔn cogo di le sɛgɛrɛ baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma dɔ b'a fɔ ko nin furuko kuma na ko cɛw bɛ wolomani kɛ kojugu ko nin ma bɔ nin na dɛ nin tɛ nin furu dɛ ko olu ye taabolo kanw de ye ani fadenya kanw k'a fɔ muso bɛɛ bɛ furu cɛ bɛ se ka muso bɛɛ furu o tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi hali ala yɛrɛ ma fɔ tɛ cɛ tɛ se ka muso bɛɛ furu muso bɛɛ bɛ se ka furu mais bɛɛ tɛ bɛɛ ka furuta de ye wala bɛɛ n'a ka furuta de don n'o tɛ ala tun tɛna f'i ye ko suratu nisa kɔnɔna na ala b'a f'i ye ko n'a b'a fɛ ka muso furu k'a ye hɔrɔnmuso de furu dɛ i y'a faamuya ko a ye hɔrɔnmuso furu k'a ka sabali fo i ka hɔrɔnmuso ka nafolo sɔrɔ fɔlɔ a furula fɔlɔ k'i ka sabali f'i k'a sɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'o ta bon jɔnmuso ninnu ye jɔn de ye sagadenw de don aw bɛ badenw de don mɔgɔdenw de tɛ yan bon ala m'a fɔ hɔrɔnmuso ka taga jɔnmuso ninnu tɛ yan ou bien bobara tura de ɲɛfɛla tura kunsigi tu kun farisogo tura a dɔw ka ɲi ka tɛmɛ hɔrɔndenw kan i bɛ jɔnmuso dɔ ye n'i sera ma bi bilali bɛ buru fiyɛ i tɛ maa lamɛn bilen i bɛ sa nɔfɛ mais i bɛ taa hɔrɔnden dɔ sɔrɔ e bolo jɔnmuso in ka fisa n'a ye adamaden jɔlen ɲɛ ni diya mun ni cɛ b'o ɲini muso la jɔnmuso in b'a ɲɛ siɲɛ 100 caman cɛw nkalon mais ala k'i ma hɔrɔnmuso furu cela veut dire que farisogo ko tɛ quoi donc ka muso furu ni précision ye k'a fɔ an bɛ nin muso siya in de furu walima ne bɛ nin muso suguya de furu ala yɛrɛ de y'a fɔ a tɛ se ka sɔsɔ n'ala tun b'a fɔ a tun tɛna hɔrɔnmuso ko ni jɔnmuso ko kuma fɔ o bɛɛ dun ye muso ye a k'i ma k'i ka sabali de fo i ka hɔrɔnmuso ka wari sɔrɔ fɔlɔ i ka sɔrɔ k'o furu k'o de ka fisa dɛ a tilala k'a f'i ye k'o de ka fisa dɛ ka sɔrɔ k'a d'a kan ko ni maa min ma o sɔrɔ ni i siranna jɛnɛya ɲɛ ni i siranna jɛnɛya ɲɛ o fana ye point dɔ de ye n'i ma siran o fana ye point dɔ de ye ko ni i siranna jɛnɛya ɲɛ ko tuma k'i ka jɔnmuso furu ko jɔnmuso lemaniyanen ka kusa ni donc hɔrɔnmuso lemaniyabali ye donc a kuma la surunya dɔrɔn n bɛ nin muso in ta anw tɛ nin ta anw bɛ nin ta n'a ka kun ye minnu ye kun ɲuman ye foyi t'a la ala yɛrɛ de y'a fɔ n'o tɛ ala tun tɛ hɔrɔnya muso ko ni jɔnmuso ko kuma a tun t'o fɔ yɛrɛ i y'a faamuya donc n bɛna muso dɔ furu mun tɛ jɛnɛyakɛla ye o ye sɛgɛsɛgɛli o ye wajibi de ye i k'a ta n'i m'a kɛ ten i bɛ bɔmu de san kana bila i ka so kɔnɔ bɔmu mun n'a bɛ préparer n'a wulila du bɛɛ bɛ to a la voilà parce que n'i ye jɛnɛyakɛ muso ta walima muso sɔnjugu k'a ta a diyaɲɛ kan ka n'a bila e fɛ yen a bɛna bɔmu de dilan ni bɔmu in bonyana n'a exposera du bɛɛ bɛ se ka to a ko la i y'a faamuya parce que muso jɛnɛyakɛla diɲɛ kojugu foyi tɛ yen a tɛ sɔn mun ma a bɛ sɔn ka maa fa
mɔgɔ mun sɔnna k'a cɛ falen cɛ wɛrɛ la consensus mun y'o kɛ quoi o consensus o bɛ sɔn ka hali maga alimami fa parce que consensus mun sɔnna ka bɔ yen ka sɔn cɛ wɛrɛ ka don yɛlɛlen la mun t'a furu cɛ ye ka kurusi bɔ ni cɛ wɛrɛ ye mun t'a furu cɛ ye o kɛra ka consensus mun to a la k'a sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔna na kojugu foyi tɛ dugukolo la i bɛ muri min na k'o muso tɛ se k'o kɛ o tɛ fo n'a ma diya ye parce que o de ko dan ye quoi donc n'a ko sisan n bɛna muso ɲini muso mun na jɛnɛ kɛra tɛ n b'o taamasiyɛn sɔrɔ cogo di taamasiyɛn fila de bɛ an bɛ mun d'i ma taamasiyɛn traditionnel ni taamasiyɛn moderne ye c'est à dire traditionnel kodɔnnaw ko n'i bɛ muso ta k'i k'a ba lajɛ awɔ i b'a ba de lajɛ dɛ muso bɛ taa kun fɛ sisan n'o tɛ muso tɛ taa ten muso bɛ taa ni kabila de ye kabila ka waritigiya o ko tɛ kabila ka maabaya o ko tɛ nka kabila ka danbe o de ko don ni kabila mɔgɔ ninnu suturalen bɛ walima u ladamulen don walima u bɛ mɔgɔ bonya u ba in yɛrɛ bɛ cogo di o de kama muso ta yɔrɔ dɔn dɛ o de kama adisatigi ninnu filɛ nin ye kuma na popapokan na adisatigi kan ninnu bɛ adisatigi ninnu u tɛ popapokan caman na i bɛ cilen ka adisa bɛɛ kalan k'a ban pewu cilen bamanan de ko don kisi ni nɛɛma b'a mɛn kisi ni nɛɛma b'a ma i k'a mɛn ko kadija ko e de la k'o mɛn ka caya bon tɛ adisa maîtriser kosɛbɛ ten i t'o mɛn ka caya buhari i b'a kalan ne y'a bɛɛ de kalan i bɛ buhari kalan ka taa se f'a laban ma an ba kadija ko n'i y'o kuma ta mɛn i bɛ se ka kuma 400 mɛn o kɔfɛ k'a sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ mɛn bilen muso ɲuman tɛ kuma quoi i ti muso ɲuman ka kuma mɛn quoi voilà muso ɲuman cɛ bolo ale ti kuma ni cɛ ye mun kɛ dɔrɔn a banna o de kama yusufu ba nabila yusufu mun y'a bila kɔlɔn kɔnɔ a ba ma sa a ba kun bɛ yen a ba kun bɛ yen ne ye tora kalan tora la a ba kun ma sa a ba kun bɛ yen mais histoire la dɔn tɛ parce que munna a kun tɛ kuma de muso ɲuman ba yɛrɛ a tɛ kuma parce que kuma caman o bɛna ni kalabantiyaw de muso ɲuman ba b'a yɛrɛ kɔlɔsi kalabantiyaw la tellement a b'a yɛrɛ kɔlɔsi fa tɛ kuma bilen donc n'i ye cɛba fɛn o fɛn n ka histoire mɛn i bɛ histoire mɛn k'a ban i b'a fɔ k'u baw kun tɛ yen u kun bɛ yen dɛ u tɛ kuma de donc n'i bɛ muso ta a jateminɛ dɛ sinon bɔnmu de don n'i ye mun ta ka na i fɛ yen o de kama o adisatigi kelenw i bɛ to ka adisaw lajɛ u b'a fɔ ko cilen ko k'a y'a denw baw an b'o fɔ dɛ mais adisatigi y'o de fɔ ko cilen k'i ma k'a y'a denw baw choisi yan'a k'u ta o kɔrɔ ye di a ka ba ninnu lajɛ yan'a ka denw voilà o kɔrɔ ye de k'i k'a bɔ danbe ɲuman na i k'a bɔ kabila ɲuman na hali sisan i bɛna fɔ wajula mɔgɔw ye ko i bɛ se ka muso bɛɛ furu ko foyi t'o la ko silamɛya de ko tɛ e bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ye ko ciden ko k'i ka den ba choisi k'a ta yɔrɔ dɔn fɔlɔ yanni k'a ta ciden b'o fɔ mun na ni ciden y'o fɔ e bɛ tila ka n'a fɔ mɔgɔw ye ko muso bɛɛ silamɛya bɛ se ka muso bɛɛ ta olu bɛ kole cogo di olu tɛ kole n'i y'o fɔ o kɔrɔ de k'a fɔ ko a choisira i kana muso bɛɛ ta o de fɔra bon ni dɔ ko sisan an ka dugu la an tɛ nin muso suguya in ta e bɛ tila k'a fɔ k'o ye kafiri olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di donc an ka dugu la an tɛ nin siya in ta an bɛ nin siya in ta tiɲɛ de don foyi t'a la parce que aw de b'a ka dugu sigi cogo dɔn a b'a dɔn a ka hɔrɔnyaw bɛ dilan cogoya min na aw ni ɲɔgɔn cɛ wala yɛrɛ y'a fɔ ten de o de don bɛɛ tɛ bɛɛ ta bɛɛ tɛ bɛɛ ta a tɛ kɛ ten donc a kuma la surunya n'i b'a fɛ ka muso furu mun tɛ jɛnɛkɛla ye i b'a ba de lajɛ n'i ye ba in lajɛ muso ɲuman 100 o 100 99 bɛ den ɲuman de di voilà a bɛ n'a fɔ suruku ndɔmɔnɔ ndɔmɔnɔ kuma ni kɔnɔma in n'i y'a turu dugukolo fan o fan fɛ fan o fan hali ni ye di ji kɛ k'a sɔn a den bɛ ja de wa a den bɛ kunnaya a den bɛ kunnaya de dɛ donc ndɔmɔnɔ duman in hali ni ye wululu kɛ k'a sɔn a den bɛ ja de wa a den bɛ kunnaya voilà hali n'a y'a sɔrɔ dɔ b'a fɔ k'ala ko k'a bɛ ɲuman bɔ juguman na a bɛ juguman bɔ ɲuman na ala y'o fɔ tiɲɛ don mais ala b'o kɛ de n'a ka sebaya ye kuma kelen kelen o man ca i bɛ taa majorité de fan fɛ donc ɲuman bɛ ɲuman de di n'i bɛ muso ɲini mun tɛ jɛnɛkɛla ye a b'a lajɛ a ba ka histoire lajɛ a fa kunna ka na n'i y'a ye jɛnɛkɛla kun tɛ ma a ba sigilen don hali n'a denmuso min hakili minɛ kosɛbɛ a ta a bɛ tila ka kɛ ba in ye quoi a ka kabila lajɛ i y'a faamuya o ye vie traditionnelle ye c'est à dire vie moderne o ye anw yɛrɛ sisan anw yɛrɛ bɛ ka vie cogo di an tɛ miniti lajɛ fɔlɔ an tɛ miniti lajɛ fɔlɔ voilà ni a ma janya kojugu a kana n'u dépasser bon wagati kɔni janyana parce que miniti 30 tɛmɛna kan mais pour longtemps an b'a tɔ ni dafa vie moderne na
an yɛrɛ bɛ ka vi cogo di bon an ka sisan musow n'i b'a fɛ ka muso kalabanci walima jɛnɛya hakilila bɛ mun na walima mun bɛ sɔn k'a kɛ n'i bɛ fɔ k'o dɔn i b'u ka telefɔni ko jateminɛ awɔ n'i y'a ye mun ka telefɔni maa si tɛ se ka maga a la kalabanciya misɛnninw de ka ca a kɔnɔ c'est à dire bandiya koninw de ka d'a ye c'est à dire rendez-vous kow de b'a bolo c'est à dire lɔfu kumaw de bɛ yen c'est à dire sortie ko kumaw de bɛ yen c'est à dire basigi hakiliwuli ko dɔ de bɛ yen mun bɛ se ka mɔgɔ dusukun kami o de la a bɛ ka telefɔni protéger kojugu donc ale ka fɛn bɛɛ ye telefɔni de ye telefɔni y'a ka suguni de y'a bolo donc a tɛ fɛ maa si ka mun découverte kɛ hali ni i tɛmɛna ka telefɔni kɛrɛfɛ a bɛ taa la n'i ma don yɔrɔ dɔ kɔnɔ walima hali n'a ka telefɔni sonna a bɛ boli ka walima hali denmisɛnnin a bɛ denmisɛnninw kɛlɛ quoi donc bandi de don voilà mun tɛ bandi ye o ka telefɔni a bɛ yaala k'a ɲini de n'a mago sera ma a b'a ɲini yɛrɛ de tuma dɔ la a t'i ye yɛrɛ k'a tun bɛ papu bolo a tun bɛ nin bolo madu tun bɛ n'a ye kɛnɛ ma dɛ voilà donc o kɔrɔ de k'a fɔ o tɛ bandiya ko ninnu dɔn min bɛ ye kɛnɛ kan quoi i bɛ se k'i mago don o la k'o furu a ka ca ala fɛ o tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye parce que o tɛ o réseau in yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire a m'a yɛrɛ don a kɔnɔ quoi donc hali furumusow n bɛna kɔdi dɔ di musow ma cɛ min b'a musow wele direct e bɛ musow wele a welela dɔrɔn i y'a sɔrɔ o ma ɲi dɛ voilà o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye donc a bɛ cɛw tɔɔrɔ parce que cɛ dɔw ko ne ye telefɔni san ka d'i ma ne b'i wele n t'i sɔrɔ non 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 o de ka ɲi n'i y'a ye i bɛ musow wele i t'a sɔrɔ o kɔrɔ de k'a fɔ ci t'a bolo telefɔni na ni e tɛ walima i kɔrɔkɛ walima i dɔgɔninw ale hakili tɛ telefɔni fɛ yɛrɛ sokɔnɔ baaraw n'a ka fɛngɛw ale ni telefɔni sonna de n'a ma mɛn yɛrɛ o ye bannen ye i y'a faamuya o de ka ɲi o kɔrɔ de k'a fɔ i muso ye maa ladili don quoi c'est à dire a tɛ ka kalabanciya k'i kɔfɛ quoi parce que a hakili tɛ telefɔni fɛ n'o tɛ mun labɛnnen bɛɛ k'a fɔ sɔɔni ja ne ka message kan ka na ne kunna ne tun ye 2000 ko dɔ fɔ a ye sɔɔni o 2000 in kan ka na o ka telefɔni tɛ se ka maa bɔ a la voilà i y'a faamuya aw kun ko k'an bɛna taa yɔrɔ dɔ la ko ne ni cɛ dɔ kan ka ɲɔgɔn dɔn bi k'u bɛna o message o cɛ ka photo bɛna ci ma bi o ka telefɔni tɛ se ka maa bɔ a la c'est à dire mun sigi bɛ ni kalabanciya ko dɔ ye telefɔni na o ta in tɛ se ka maa bɔ a la maa tɛ se ka gɛrɛ a la fɛnɛ donc mun ye furumuso ɲuman ye n'a hakili b'a ka furu dama de fɛ o b'a ka telefɔni ɲini de donc n terikɛ n'i y'i muso wele n'i t'a sɔrɔ telefɔni na ka na dimi o de ye muso ɲuman ye min b'i bolo parce que ale ka sira tɛ telefɔni yɛrɛ fɛ fo ni kuma n'a nana kɛrɛfɛ waati mun na donc o de ye hɛrɛ muso ye donc i b'u dɔn tan de ka bɔ ɲɔgɔn na minnu tɛ baara kɛ ni telefɔni ye parce que muso dɔw bɛ yen olu ye baarakɛlaw de ye dɔw bɛ baara kɛ muso dɔw bɛ yen olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ business kɛlaw don u ka entreprise bɛɛ ɲɛsinnen bɛ u ka telefɔni ma donc olu ka vie y'u ka telefɔni ye k'a sɔrɔ bandiya sira tɛ o muso caman bɛ yen olu ko tɛ mais ménagère e ye ménagère ye du kɔnɔ baarakɛla so e de bɛ tobiliko ni fɛn yɔrɔ bɛɛ i ka telefɔni ko de ka jugu ni muso baara minnu bɛ entreprise de gérer e ka telefɔni ko ka bon n'olu ta ye kalabanciya dɔ b'i bolo telefɔni kɔnɔ sinon o tɛ se ka kɛ voilà donc o de ye taamasiyɛn ye a ka npogotigini lajɛ n'a y'a ye ten bandiya b'a ka ko la n'a b'o contredit a ka woro b'o nɔfɛ hɛrɛ b'o de la n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes jaabi de filɛ nin ye dɛ d'accord a faamuyara hakili la wagati samana dɔɔni an b'a fɔ fanu ye u ka to lamɛnni na ni ne kun y'u tulo garisɛgɛ ye bi le sɛgɛrɛ n'Ala sɔnna ma toujours Malick le secret et les jeunes donc on met plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 02 ni daw gosi dana yɛlɛ yɛlɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patiente dɔɔni kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ yɛlɛ ni Ala sɔnna ma inchallah donc groupe b'an bolo an ka groupe a bɛ ka marcher su ani tile an bɛ leçon minnu di a kan leçon professionnelle de don kursi kɔnɔna kibaruya donc ani tafe kɔnɔna kibaruya n'Ala ka jɛ inchallah bon fɛn caman fɛnɛ bɛ yen an bɛ minnu kɛ kabini degunna kursi kɔnɔna kibaruyaw ni tafe kɔnɔna kibaruyaw ni bana caman na n'Ala ka jɛ inchallah donc ni mago b'an na ni y'an wele ni Ala sɔnna ou bien ni ye fɔkaliw caman an na kuma o ko la n'Ala sɔnna inchallah alhamdulillah